Jaya Gopi Janawala Giriwara Jaya Gopi Janawala Giriwara Yashodanandana Braja Yashodanandana Braja Janarajana Yamuna Tira Yamuna Tira Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Jai. Salakaya Chaturveda Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Savitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kalamayam Dodati Swapadam Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitya
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Surabhyaya Namaha. 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 Mukam karoti vasambam mukam karite yatriva tamam vare Sri Guru Dinataram yatriva tamam vare Sri Guru Dinataram. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are very happy to get once again this opportunity to visit the devotees here in Bangkok. Jadi kami merasa sangat bahagia karena sekali lagi mendapatkan kesempatan untuk berkunjung di Lombok ini. Whenever we visit some place, especially an older place, means a place where we have been, we see some old faces and some new faces. Jadi kapanpun kita berkunjung ke suatu tempat, setelah kurun waktu beberapa lama, kita akan melihat beberapa wajah. Ada wajah yang lebih tua dan ada yang lebih muda. Yes. So, Srila Prabhupada's preaching activities and movement continues to expand actually all over the world. Kegiatan pengajaran dan gerakan Srila Prabhupada berjalan terus di seluruh dunia. That is why Srila Prabhupada established so many temples around the world. Itulah sebabnya Srila Prabhupada membangun begitu banyak tempel di seluruh dunia. Compared to other groups, actually we don't have that many temples. Kalau dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain, kita tidak memiliki begitu banyak tempel dibandingkan dengan mereka. So the temples that we have are meant for all of us to take advantage, to come and take darshan of the Lord and to associate with devotees. Dan tempel yang ada ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan darsan dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Yes. Srila Prabhupada, he compared temples to like in a desert. I think maybe none of us have walked through a desert, but in the desert there are only a few places where it is called oasis. Oasis where you can get water. Otherwise you're walking in the desert, it's very hot, very dry, and you get very thirsty. When you come to oasis, then you become refreshed. Srila Prabhupada membandingkan tempel ini seperti suatu keadaan kalau seseorang berjalan di gurun pasir. Tapi kita belum pernah berjalan di gurun pasir ya. Di gurun pasir itu perjalanannya amat sangat sulit, melelahkan, panas, tidak ada air. Tetapi di suatu tempat, ada tempat
yang mengandung air yang disebut dengan oasis. Itu tempat di mana air tersedia bahkan di gurun pasir. Yes. So temples are very important for all of us to come and to become recharged in our Krishna consciousness. Jadi tempel ini sangat penting di mana para penyembah bisa datang untuk menyetrum dirinya seperti baterai yang perlu disetrum, harus dihidupkan lagi. And one of the most important activities when we come to a temple actually is to hear something from Shastra. Dan bagian terpenting apabila kita datang ke tempat suci, ke tempel itu adalah mendengar uraian dari kitab suci. Yes. Srila Prabhupada used to explain how, just like in India, there are many what we call tirtha, holy places. One can visit holy place. Usually in a holy place there are temples, there's a sacred river, but most important when visiting holy place is to hear from sadhus. Srila Prabhupada menjelaskan seperti di India ada banyak tempat suci, apakah itu berupa tempel atau tempat-tempat air suci atau tempat-tempat suci yang lainnya. Namun Srila Prabhupada menjelaskan apabila seseorang datang ke tempat suci, yang paling penting itu adalah mendengarkan wejangan dari kitab suci yang disampaikan oleh orang-orang suci. Hearing is considered the most important devotional activity. Dijelaskan bahwa mendengar itu adalah kegiatan yang terpenting dari kegiatan bakti. The more we hear with attention, the more we try to meditate and understand what we are hearing, then the more the heart becomes purified. Semakin banyak kita mendengar dan bermeditasi melalui pendengaran-pendengaran yang diuraikan itu, maka hati kita semakin disucikan. Yes. Just like every day in the morning, we recite Srimad Bhagavatam, and very nice prayer is explaining that by reciting the Srimad Bhagavatam, all that is inauspicious within the heart becomes cleansed away. Seperti tadi pagi kita membaca Srimad Bhagavatam dan mendengarkan dari uraian Srimad Bhagavatam bahwa apabila kita mendengarkan uraian dari kitab suci Bhagavatam itu, maka hati kita berangsur-angsur disucikan. Nastapraya sabadvishu nityam bhagavata sevaya bhagavati tamasyoke bhaktir bhavati naishiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil. Dengan cara mendengarkan uraian Srimad Bhagavatam secara teratur dan mempersembahkan pelayanan bakti kepada orang suci, maka hati kita akan disucikan. Segala sesuatu yang menjadi rintangan di hati kita itu dihancurkan. All of us, every living entity in the material world, we are troubled in so many ways. Setiap orang di antara kita yang berada di dunia material ini menjalani berbagai jenis kesulitan dalam hidup. Especially in modern day society, the mind is very, very troubled, disturbed. Yeah. Khususnya masyarakat di zaman modern ini, itu pikirannya sangat penuh beban. When the mind becomes too troubled, too disturbed, then actually the body also becomes disturbed. Kalau pikiran seseorang terlalu terganggu atau beban, maka badan ini pun menjadi sangat terganggu. The majority of diseases, so many diseases people have today, more than before, the majority of the diseases, they are caused by our disturbed mind. Kebanyakan orang yang mengalami kesulitan atau jenis penyakit dewasa ini itu berbeda dengan penyakit yang dialami oleh orang-orang sebelumnya. Yang sekarang ini kebanyakan penyakit itu diakibatkan oleh beban mental. So
when the mind is disturbed and when the mind makes the body disturbed, then it makes for a very difficult situation. Jadi kalau pikiran seseorang sudah penuh beban dan kemudian badan seseorang sudah tidak sehat lagi dan segala sesuatu menjadi sangat berat dalam hidup ini. Means we cannot do even simple things properly. Dan bahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang sederhana saja menjadi sangat sulit. Very, very easily we get into misunderstanding with our closest friends sometimes. Dan mudah sekali kita menjadi salah paham bahkan dengan kawan yang terdekat dengan kita. Today in the world, everywhere, so much of misunderstanding, and we are living in the age of Kali Yuga, means the age of quarrel, the age of misunderstanding. Jadi di dunia ini dipenuhi dengan kesalahpahaman di mana-mana. Jadi zaman Kali Yuga seperti itu, penuh dengan kesalahpahaman. Even that misunderstanding sometimes we find between devotees. Dan bahkan kadang-kadang kita temukan di antara kita, antara sahabat para penyembah sekalipun. But we should know that there is one simple solution to actually clear up all of these different types of misunderstanding. Tetapi hendaknya kita tahu bahwa ada cara untuk membersihkan segala kesalahpahaman seperti itu. Yes, and that simple solution actually is that all of us, individually and also collectively, we focus on the same activity, which is devotional service to Krishna. Dan solusi atau jalan keluar dari berbagai jenis kesalahpahaman yang terjadi, maka setiap orang secara individu atau secara kolektif hendaknya menyibukkan dirinya dalam tujuan yang sama, yaitu melaksanakan pelayanan bakti. If all of us have the same goal, the same objective, the same purpose in life, the same object of meditation, means Krishna, then there will be more harmony between people. Kalau kita memiliki objek yang sama dalam kehidupan, yaitu objek pelayanan bakti kepada Tuhan Sri Krishna, maka akan terjadilah keharmonisan. Srila Prabhupada used to give this simple but very good example. If we are standing beside some pond and 10 people are throwing a rock in the pond, if everyone is throwing the rock at the same place, then it makes very nice, harmonious circle. But if we throw at different place, if our center is different, then it will be clashing. Yeah. Srila Prabhupada memberikan contoh yang sangat baik bagaimana seseorang bisa menjadi harmonis. Ambillah contoh kalau kita berada atau duduk di pinggir kolam dan setiap orang membawa kerikil dan melemparkan kerikil. Kalau setiap orang melemparkan kerikil ini di poin yang sama, siapapun yang melemparkan kerikil di poin yang sama, maka riaknya akan sangat serasi. Tetapi kalau setiap orang ingin melemparkan kerikil menurut kehendaknya masing-masing di sana sini, tidak pada poin yang sama, tidak pada objek yang sama, maka riak air itu akan benturan satu sama lain. So Krishna consciousness is like that. Krishna consciousness means all of us, individually and collectively, we try to focus on the same goal and the same purpose to serve nicely Krishna and Krishna's devotees. Jadi kita dalam masyarakat kesadaran Krishna ini memiliki objek dan tujuan yang sama, yaitu untuk melakukan pelayanan bakti kepada pribadian Tuhan Yang Maha Esa dan para penyembah beliau. Yes. So we should know that actually these instructions that are given in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, they are all meant to help us nicely focus on how to increase our natural propensity for serving Krishna more and more.
Jadi kita hendaknya tahu berbagai ajaran yang disampaikan dalam Srimad Bhagavatam dan Srimad Bhagavad Gita itu adalah untuk membantu kita untuk bisa fokus melakukan pelayanan bakti dengan tujuan yang sama. And our model, our example actually is the village in Vrindavan, Vrindavan village. Dan contoh atau model yang bisa kita lihat adalah seperti kehidupan para penduduk di desa Vrindavan. Yes. Srila Prabhupada actually instructed that by cultivating this knowledge of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, we can develop slowly, gradually, we can develop this mood and mentality of Vrindavan. Jadi Srila Prabhupada mengajarkan bahwa dengan mempelajari kitab suci dengan baik, maka kita bisa mengembangkan sikap pelayanan bakti yang baik kepada Tuhan. Yes. The residents of Vrindavan, they are all focused simply on serving Krishna every day. Para penduduk di desa Vrindavan semuanya fokusnya sama, adalah untuk melayani Sri Krishna. They are engaged in hearing about Krishna, they are engaged in speaking about Krishna, Sravanam, Kirtanam, and therefore Vishnu Smaranam, they're able more easily to remember Krishna. Mereka menyibukkan dirinya dalam mendengar tentang Krishna, berbicara tentang Krishna. Dengan cara demikian mereka bisa memusatkan pikirannya dalam pelayanan bakti kepada Sri Krishna. So that is described in the Shastra. That is the perfection of life. To remember Krishna and to remember our duties and our responsibilities in serving Krishna. Jadi ini dimaksudkan untuk senantiasa kita bisa mengingat Krishna dan memusatkan pelayanan kita kepada beliau. Yes. So these temples that we have, especially a temple, your temple here is a little bit like in the countryside. So Seperti tempel yang kita miliki di sini, itu sebuah tempel yang ada di seperti pinggiran kota. in the place like here, means in the country, you can, as you are doing, you can grow some coconut trees, you can grow different types of fruit trees. Jadi seperti di areal tempel ini, untuk penyembah masih memiliki ruang untuk bisa menanam pohon buah-buahan dan berbagai jenis tanaman yang lainnya. Just like two of our devotees came from Sambhava, they brought one big basket of mangoes. Seperti tadi ada dua orang penyembah kita datang dari Sumbawa dan membawa sekardus buah mangga. Yeah. So Krishna becomes very pleased when we offer different produce, whether it is fruits or vegetables, whatever devotees are growing. Krishna becomes even more pleased and satisfied by receiving the offering from the hands of the devotees. Sri Krishna akan sangat senang menerima persembahan yang disampaikan oleh seorang penyembah. Apalagi kalau persembahan itu dihasilkan dari kebun-kebun penyembah sendiri yang ditanam oleh penyembah. Sri Krishna sangat senang menerima persembahan yang dihasilkan oleh tangan-tangan penyembahnya. Our whole purpose actually in life is how to serve and how to please Krishna. Jadi tujuan kehidupan kita adalah untuk melayani dan memuaskan Sri Krishna. If Krishna becomes pleased, then the whole world actually will be also pleased. Jadi kalau Sri Krishna puas, maka seluruh dunia pun akan dipuaskan. Therefore, that very nice prayer is there. Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagat Hitaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha. When we serve those who are very dear to Krishna, the cows and the brahmanas, Krishna becomes very pleased. The whole world actually becomes a peaceful place. Karena itu kita sering menyampaikan dan mendengar doa ini, di mana seseorang itu berdoa kepada Sri Krishna dan dengan cara menyenangkan kepribadian-kepribadian yang sangat disayangi oleh Sri Krishna.
Krishna, yaitu seperti sapi dan brahmana. Kalau seseorang menyenangkan sapi dan para brahmana, maka secara otomatis Sri Krishna akan sangat senang. Yes. So Srila Prabhupada used to remind us, that is there in the Srimad Bhagavatam, Late vidu swarthagatim hi Vishnu. Majority of people actually don't know that the primary goal and purpose of life is to remember and to serve Krishna. Jadi Srimad Bhagavatam mengajarkan bahwa banyak orang itu tidak tahu bahwa tujuan kehidupannya adalah senantiasa untuk mengingat Tuhan, untuk sampai kepada Tuhan. Not only banyak orang, but the majority. Jadi bukan hanya banyak orang, sesungguhnya kebanyakan orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. So, as devotees, we have to become more and more convinced, more and more expert in performing our activities in devotional service. Jadi sebagai penyembah, kita hendaknya semakin meningkatkan keyakinan dan semakin ahli dalam mempraktekkan pelayanan bakti kita kepada Krishna. We should know, we should try to understand, we should become convinced that only by understanding Krishna, by serving Krishna and Krishna's devotees, then all of our individual personal problems can be solved. Jadi kita hendaknya tahu dan yakin bahwa dengan cara melayani Sri Krishna dan para penyembah beliau, maka segala sesuatu yang menjadi kesulitan di dalam hati kita itu akan dibersihkan. Not only all our individual problems can be solved, but actually all the problems of the world can be solved. Bukan hanya masalah kita pribadi yang akan terselesaikan, bahkan permasalahan dunia pun akan terselesaikan apabila seseorang fokus pada pelayanan bakti kepada Krishna. So this is our primary responsibility and duty as devotees, to remember, to understand, and to be part of the mission of Krishna and Krishna's representatives, his acharyas. Jadi inilah yang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai penyembah, yaitu untuk memuaskan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dan para penyembah beliau melalui ajaran para acarya. Yes. So tomorrow morning we will have regular. What time is Mangalarti here? Jam berapa Mangalaratinya di sini? Ya, 4:30 in the morning. 4:30. Ya. And Bhagavatam class? Dan Srimad Bhagavatamnya setelah guru puja, ya. Setelah guru puja. 7:30 after guru puja. Srimad Bhagavatam. After darshan. Yes. Guru puja. Yes. Okay. So tomorrow morning we'll have regular Bhagavatam class. Ya, jadi dengan demikian besok pagi kita akan melanjutkan acara yang sudah terbiasa kita laksanakan, Mangalarati, dan kemudian ada Darshan Arati dan Srimad Bhagavatam class. I want to thank the devotees for very nice reception today. Maharaj menyampaikan terima kasih banyak kepada para penyembah yang telah menyambut dengan begitu menyenangkan sore tadi. Always very inspiring to see devotees coming together and chanting and dancing together. Dan selalu sangat menyemangatkan itu melihat para penyembah datang berkumpul dan semua bernyanyi dan menari. Yes, that is the core mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. That is why it is called the Harinam Sankirtan movement. Jadi ini adalah misi pokok dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, di mana misi beliau adalah Harinam Sankirtan. Yes, and therefore one of his foremost representatives, Srila Bhaktivinoda Thakur,
he used to explain that actually the safest place in the material world is that place where there is chanting of the holy name. Karena itu utusan beliau yaitu Srila Bhaktivinoda Thakur menyatakan bahwa tempat yang paling aman di seluruh alam semesta ini adalah sebuah tempat di mana nama suci dikumandangkan. Yes. Everyone actually is naturally attracted to transcendental sound vibration. Jadi secara alami orang tertarik dengan getaran suara. Just like a few days ago, we were actually in Cambodia, and then we were very fortunate to have the visit of some like 14, 16, 18, right? Okay. Close to 20 Russian devotees, and they came especially to spend 2 weeks performing Harinam Sankirtan in the public. Jadi seperti beberapa hari yang lalu kami di Kamboja itu menerima kunjungan ada 18 orang penyembah dari Rusia. Jadi mereka bersemangat akan mempersembahkan Harinam Sankirtan di Kamboja selama 2 minggu. Jadi sangat menginspirasi. Yes. So actually the first day they went out, one of the devotees, the leader of the group, he sent me a short clip, video, showing how so many people who probably never heard, Hare Krishna before, but because of the enthusiasm of those devotees, they were all, chanting and dancing the holy name. Dan seorang pemimpin dari rombongan penyembah Rusia ini mengirimkan video singkat kepada Maharaj, menunjukkan di mana orang-orang itu sama sekali belum pernah mendengarkan tentang mantra Hare Krishna ini. Yes. Mereka sangat antusias dan mereka ikut dalam menari dan menyanyi setelah mendengarkan alunan mantra ini. They probably never or could not understand anything about the philosophy, but simply the chanting and the dancing put them in immediate ecstasy. Dan bahkan mereka sama sekali tidak tahu filsafat apa-apa, tetapi begitu mendengarkan getaran nama suci rohani ini, mereka hatinya tergugah dan ikut dalam menari. So we don't need to become big philosophers to become happy in Krishna consciousness. Jadi kita tidak perlu menjadi seorang filosof yang terkemuka untuk menjadi berbahagia dalam kesadaran Krishna. We just have to adopt the simple process of chanting and dancing, and in this way, the natural quality, the natural propensity, the natural position of the jiva, living entity, will manifest. Kita hanya perlu mengadopsi proses yang sudah sangat sempurna ini, yaitu ikut menyanyi, menari, maka segala kesempurnaan di hati kita akan terwujud. Yes, that is called, that is referred to as Lord Chaitanya Mahaprabhu has come to introduce and to spread what is called Premananda. Jadi inilah tujuan daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu muncul, itu untuk mewujudkan prema, itu prema bhakti. We are all hankering actually for that kind of ananda, happiness. Kita semua sangat merindukan kebahagiaan seperti itu. And until we actually attain and experience and taste this happiness of premananda, we will never be satisfied. Jadi sebelum kita bisa merasakan kebahagiaan premananda itu, maka kita tidak akan pernah merasakan kepuasan apapun. So this premananda actually is what Lord Chaitanya Mahaprabhu has come to distribute. Jadi premananda inilah yang dibagikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi tujuan beliau turun ke dunia ini adalah untuk membagikan kebahagiaan premananda itu. And this premananda is especially to be found in activities of devotional service. Dan premananda itu hanya bisa didapatkan melalui proses pelayanan bakti saja. Yes, and that is why premananda is also referred to as
Sevananda. When we nicely engage in seva, devotional service, we experience this ananda. Karena itu Premananda ini juga diuraikan dengan kata Sewananda. Sewananda itu artinya sebuah kebahagiaan yang didapatkan dengan cara mempraktekkan pelayanan bakti, sewa. So we will, in order to make it at 4:30 in the morning, we will not go too late this evening. Jadi agar kita bisa bangun pagi besok dan ikut Manggalarati 4:30, kita jangan begadang terlalu lama. Any quick? Apakah ada pertanyaan? Cepat. Oke, silakan. Pertanyaannya adalah kenapa sapi di rumah? The question is, what is the so special? Why cow is so much given respect in Yes. Vedic tradition? Cows and brahmanas, go brahmana. Yeah, cows and brahmanas. I think we'll give a Bhagavatam class on that tomorrow morning. Jadi besok akan dijelaskan dalam pelajaran Srimad Bhagavatam besok agar bisa disampaikan lebih. Because The that's a time. very good, very important question, very good question, and I cannot do justice to answer the question in just a few minutes. Jadi pertanyaan ini sangat bagus dan penting, gitu. Tidak akan bisa dijawab dengan waktu yang singkat. Jadi perlu penjelasan yang lebih rinci. And it is especially extremely important for those who are devotees to understand the answer to the question. Yeah. Dan khususnya sebagai penyembah amat sangat penting mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Yes. So those who really want to know why in our Vedic culture we give so much of importance to cows, and then they can tune in tomorrow morning during Bhagavatam. Dan bagi mereka yang sangat antusias ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, hendaknya datang besok mendengarkan penjelasannya dalam kelas Srimad Bhagavatam. It is actually rahasya. It is mysterious and it is guhyam, very confidential. Karena pemahaman ini sangat rahasia, gitu. Yeah. Dan jadi tidak begitu mudah dipahami betapa pentingnya budaya sapi tersebut. So those who would like to know these secrets and Bhagavatam class. Dan yang ingin tahu rahasianya, silahkan datang mendengarkan dalam penjelasan Srimad Bhagavatam besok pagi. Especially the person who's asking the question. Dan khususnya penyembah yang mengajukan pertanyaan. Of course. Tentu saja datang. So we can close for now. It's already fine. Ya, kita cukupkan karena sudah malam. Jai Sri Prabhupada ki Jai. 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 Gaura Premanande. Haribo.